हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनन्या मैम क्लासेस। पिलामाने आमे तम श्रेणी इतिहास बहिर जो द्वितीय पाठटी प्रथम अध्यायर द्वितीय पाठटी अच्छी भारत में असहयोग आंदोलन और ओडिशा रे यार प्रभाव है। तो यही चैप्टरटी आम पढ़ी थे आर गोटे वीडियो मु ऑलरेडी अपलोड करी आउ जदि से वीडियो को तुम देखी न ताहले माने मु एई चैनल मोर एई वीडियो रे इटा आम सेकेंड पार्ट पढ़ा फलाफल पाखु पढ़ा ये जो आंदोलन होता असहयोग आंदोलन आर फलाफल कौन है से आम पढ़ा ता पूर्व पार्टा मु फास्ट पार्ट रे अपलोड करी जदि तुम देखिन ताले मु डिस्क्रिप्शन में लिंक दूची तुम देखी नब आउ नहले तुम अनन्या मैम क्लासेस को जाइकी 10th क्लास 10 सोशल साइंस मारले मध्य सेठी तुम हिस्ट्री पार्टा भी आसीज से हिस्ट्री जियोग्राफी मुझे दुईटा जाक अपलोड करी बुझीगला पिले। तो आउ पिले आउ गोटे कथा कही रखी जदि मो वीडियो तुमको भल लगुए ताल प्लीज मो चैनल को नुआ कर आसी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करदेव ताकि जो भी वीडियो मुझे तुम क्लास अपलोड करे तार नोटिफिकेशन तुमको आसीज। तुमर मो ओडिया इंग्लिश सोशल साइंस हिंदी ये सब सब्जेक्ट मु पढ़ाऊँगी आउ वीडियोटी को लाइक कर सांग मान सहित शेयर कर कमेंट भी कर कि तुमको केमती लगिला। ठीक अच्छे बुझीगला। एबे चलो आमे विषय भितर को जिबा। देख आज आम पढ़ा जे यार फलाफल ये जो असहयोग आंदोलन होता तार फलाफल कौन है। असहयोग आंदोलन पिले टिके माने विषय भितर को जीवा पूर्व मुझे पूर्व वीडियो जिस टिके नहीं आसे जे असहयोग आंदोलन आम जानी तार तीनोटी कारण अच्छी तुम वीडियो जब पूरा देख भल भाव बुझीपार जे तीनोटी कारण भारत में असहयोग आंदोलन गांधीजी डाकर सृष्टि होता। ओके से तीनोटी कारण कौन थी ना खिलाफत आंदोलन आउ भारत शासन आईन 1919 और हंटर कमिटर रिपोर्ट यही तीनटा खिलाफत आंदोलन कि भाव में तुर्की सहित सेटा आहरी से बाबद चर्चा कले वीडियो बेसी लंबा हो जे खिलाफत आंदोलन को विरोध करी मुसलमान माने इंग्रेज मान विरुद्ध रे खिलाफत आंदोलन डाकरा देते माने तुर्की रे जो घटना घटिला ताकू विरोध करी भारत शासन आईन 1919 केमती भारतीय मान प्रभावित करथिला सेपाई मध्य भारतीय मान मन रे गांधीजी को मन असंतोष जात होता एवं हंटर कमिटी जो रिपोर्ट देथिला जोटा कि जालियानवाला बाग हत्याकांडर जो गलत रिपोर्ट हंटर कमिटी देथिला ताहा मध्य भारतीय मानक भितर असंतोष जागृत करथिला एवं जहाकू आधार करी महात्मा गांधी कौन असहयोग आंदोलन डाकरा देइथिले। तो केवल डाकरा देइ नथिले एवं असहयोग आंदोलन माने कौन है 1920 अगस्त 1 तारिख असहयोग आंदोलन आनुष्ठानिक भाव में माने डिक्लेयर होता जो थे कि विभिन्न प्रकार से माने सबू शिक्षानुष्ठान को वर्जन करागला आउ जो माने वकील से माने सबू कौन जो कचेरी छाड़ीदे आउ जो माने सरकारी चाकरी करते सरकार एमती बहुत किसी तुम पूरा वीडियो आग वीडियोटा देखी जदि तुम बुझी जाइए जे कौन कौन सब असहयोग आंदोलन होता। ओके यही सब हरकत आम भारतीय माने महात्मा गांधी नेतृत्व में करते। एबे आमे आज पढ़ा आम यार फलाफल कौन है देख फलाफल कौन है पिले ना 1922 मार्च 10 तारिख में गांधीजी को गिरफ्त कर 6 वर्ष जेल दंड दिगला। यही जो असहयोग आंदोलन फल कौन है ना 1922 हाँ ता पूर्व आ गोटे कथा कौन है ना यहाँ तो सी बैकआउट करगले महात्मा गांधी कहीं चोरी चोरठारे जो हिंसाकांड घटेले आम भारतीय माने जो हिंसाकांड घटेले से तो बैक करगले माने असहयोग आंदोलन को विड्रो करने महात्मा गांधी है से विड्रो करनेला तार फलाफल कौन है देख 1922 मार्च केते ना मार्च 10 तारिख रे है मार्च 10 रे कौन है ना गांधीजी को गिरफ्त कर 6 वर्ष जेल दिगला। यही आंदोलन स्थगित है सत किंतु आंदोलन प्रभाव सुदूर प्रसारी थिला जदियो ये आंदोलनटा स्थगित हो गला बा पोस्टपोन कर दिया गला महात्मा गांधी पोस्टपोन करते किंतु जेतिकी भी आंदोलन होता ताहा सुदूर प्रसारी थिला भारतर कोण अनुकोणर ग्रामांचल पर्यंत यह व्यापी जाइथिला। प्रथम थर पर इंग्रेज सरकार विरोधी आंदोलन संगठित भाव परिचालित होता एवं भविष्यत विप्लव पर भारतवासी को उत्साहित करथिला। प्रथम थर पर भारत में इंग्रेज सरकार विरुद्ध में गोटे संगठित आंदोलन माने समस्ते एकजुट हेले साधारण माने लोक ठार आरंभ कर असाधारण लोक पर्यंत आउ भविष्यत गोटे बड़ विप्लव पर भारतवासी उत्साहित थे जे इंग्रेज मानक छाड़बार नहीं जेने तेने विदा कर अच्छी। प्रथम थर पर कांग्रेस आंदोलन जन आंदोलन गण आंदोलन में परिणत आगुरी अनेक जन आंदोलन होती फास्ट चैप्टर में पढ़ीचे आंचलिक स्तर आंदोलन होती किंतु यह एक गण आंदोलन रे माने मास रे पूरा कौन परिणत हो गला। 1922 रे मुस्ताफा कमाल पाशा नेतृत्व में तुर्की रे साधारणतंत्र प्रतिष्ठा हेबा द्वारा
ସେଠାରେ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା। 1922 ମସିହାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେଠି ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ମାନେ ସେଠି ତୁର୍କୀକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରାଗଲା ଆଉ ସେଠି ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ହେଲା। ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ ଗଲା। ଯେଉଁ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧର୍ମଗୁରୁ ଖଲିଫାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁର୍କୀରୁ କ'ଣ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା। ଫଳରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଉ ଯୌକ୍ତିକତା ରହିଲାନି। ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ କରିଥିଲେ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ରହିଲାନି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଗଲା। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯିବା ପରେ ଭାରତରେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ଯେଉଁ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିକି କ'ଣ ଭାରତରେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯେଉଁ ସେ ଶାସନ ହିଁ ରହିଲାନି, ଖଲିଫାଙ୍କ ଶାସନ ହିଁ ରହିଲାନି, ତ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ରହିଲାନି। ଓକେ, ତ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ ଘଟିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତ ଧକ୍କାକୁ ଇଂରେଜ ସରକାର ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସତ, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯଦିଓ ସେ ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ତ ସେଥିରେ ସେ ବରଦାସ୍ତ କରିଥିଲେ ସତ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଲୋକ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଲା, ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସହଯୋଗ ମିଳିଲା, ତ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ। ଆମେ ସେଟା ଜାଣିଲେ ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା, ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ମହାସ୍ରୋତ ବାଦ ପଡ଼ିନଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ମହାସ୍ରୋତ ପୁରା ଫ୍ଲୋ ଚାଲିଥିଲା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନର, ତାହା ସେଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବାଦ ଯାଇ ନଥିଲା। ଓକେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଦି ନେତାମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଲା। ଏଇମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଏଇ ନେତାମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିକୁ କ୍ଷିପ୍ରତର, ଗାନ୍ଧିଜୀ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ରତର ରୂପ ଦେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା 1920 ଡିସେମ୍ବର ନାଗପୁର କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। 1920 ଡିସେମ୍ବରରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ନାଗପୁରରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର 35 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ନେତାଗଣ ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅଧିବେଶନରୁ ଫେରି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ଅଧିବେଶନରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଫେରିଲେ, ସେ ଫେରିକି କ'ଣ କଲେ ନା 1921 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ କଟକର ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଆସିକି ଓଡ଼ିଶାର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଟା ବି ମନେ ରଖିବ, 1921ରେ କେବେ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠନ? 1921। ଓକେ, 21 ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର ହେଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଏବଂ ଏହି କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ କିଏ ନା ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ, ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ 1921ରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ଓ 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ 23ରେ କଟକରେ ବିଶାଳ ଜନସମାଗମକୁ ସେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରହିଲା ପିଲେ? ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ଆକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 1921ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 23 ତାରିଖରେ କଟକରେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନସମାବେଶକୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ସଭା ହେଇଥିଲା, ସେଠି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଉଦ୍ବୋଧନରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ରମାଦେବୀ ସମେତ ବହୁ ନାରୀ ସେମାନଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରି, ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ତ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ବହୁ ନାରୀମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ଗହଣା ତକ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇକି, ପ୍ରଭାବିତ ହେଇକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ରମାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ରମାଦେବୀଙ୍କ ଶୁଣିଛ କି ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଉନ୍ମାଦନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଥିଲେ। ହେଲା ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଏ ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ଭଦ୍ରକ, ପୁରୀ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏଠି ବି ସବୁ ଯାଇକି ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିତରେ ଜାତି ପ୍ରୀତି ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇଥିଲେ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର, ଚରଖାର ପ୍ରଚଳନ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଖଦୀ ବସ୍ତ୍ରର ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଚରଖା ନିଜେ କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ତାକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମରି ଜିନିଷ ଆମରି ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିବେ ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏହି ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ନେଲେ ହାତକୁ ଦେଖ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଓ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବର୍ଜନ କରା, ବ୍ରିଟିଶ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଉ, କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ବର୍ଜନ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଜନ କରାଯାଉ। ଖଦୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚରଖା ମାନେ ଯେଉଁଥିରେ ସୂତା କଟାଯାଏ ତାର ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆଉ ଖଦୀର ବ୍ୟବହାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଏକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ମାନେ ଛୁଆଁଛୁତ ଭେଦଭାବ ଆଉ ନିଶା ନିବାରଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କରିକି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତାର ଅଗ୍ରଗତି କ'ଣ ହେଲା ପିଲେ ଦେଖ। 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3 ତାରିଖରେ ପୁରୀଠାରେ ବିଦେଶୀ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା। ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ସବୁ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଆଉଥିଲା ତା ଦେହରେ ସବୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ। କେବେ ନା 1921 ଅଗଷ୍ଟ 3ରେ। ଅଗଷ୍ଟ 11 ଓ 14 ତାରିଖରେ କଟକଠାରେ ସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲା ଅଗଷ୍ଟ କେବେ ନା 11 ଆଉ 14ରେ କଟକରେ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଯାହା ସବୁ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ତାକୁ ପୋଡ଼ିଦେଲେ। କଲିକତାରେ ଲୁଗା କଳରେ କାମ କରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ପେଟି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। କଲିକତାରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଲୁଗା କଳରେ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଯାଇକି କହିଲେ କି ଏଇ ବିଦେଶୀ ଲୁଗା ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ହେଇଛି ଆକୁ ଆମେ ନେଇକି ଦୋକାନରେ ଦେବୁନୁ। ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ଏ ଜିନିଷକୁ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହୀମାନେ ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇ ମଦ ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯେଉଁଠି ବିଦେଶୀ ଦୋକାନ ସବୁ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଯାଇ ଧାରଣା ଦେଇକି ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲେ। ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପଦପଦବୀ ତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଚାକିରି କରିଥିବା ଲୋକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ନିଜର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର, ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମହମ୍ମଦ ହନିଫ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା ଆଦି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହିସବୁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଯାହା ସବୁ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହେଲା ଆଉ କିଏ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜଗବନ୍ଧୁ ସିଂ, ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ନଟବର ଗଡ଼ତିଆ, ରାମନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପୁରୋହିତ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବର୍ମା ସେମାନଙ୍କର ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିକୁ, ଏମାନେ ସବୁ ଓକିଲ ଥିଲେ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଓକିଲାତି ବୃତ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଏବଂ ପୁରୀଠାରେ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଘରୋଇ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, କରିକି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କ କୋର୍ଟକୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ସମ୍ବଲପୁର, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଛାତ୍ର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ନା, ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ନା, ଇଂରେଜମାନେ କରିଥିଲେ ନା, ତାକୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି କ'ଣ ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆସିକି ଯୋଗ ଦେଇଦେଲେ। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ ଆଦି ଯୁବକମାନେ କଲେଜ ତ୍ୟାଗ କରି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ସ୍କୁଲ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ବୋଷ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜକୁ ସିଏ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଅନେକ ଛାତ୍ର ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1919ରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା। କେବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ପିଲେ? 1919ରେ। କେଉଁଠି ନା ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ, ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ। ଏଠି କ'ଣ ସତ୍ୟବାଦୀ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଏଇଟା ଆମ ଜାତିର ଆମେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଜାତୀୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଜାତୀୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ଭାବଧାରା ଏଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଆମ ପାଠ ଆମେ ପଢ଼ିବୁ, ଏଠି ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ବି ଦିଆଯିବ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗଠନ ହେଲା। କଟକଠାରେ ଉତ୍କଳ ସ୍ୱରାଜ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାତୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ପାରମ୍ପରିକ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣିବା ଆଦି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଟା ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବିଷୟ ଅଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ବା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ସ୍ୱରାଜ ଆଶ୍ରମ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଅଳକା ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଗଲା। ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ
कर्मी मैंने थिले तांकु ट्रेनिंग देवाई कौन ना कटक गोटे स्वराज आश्रम है और जगतसिंहपुर अलग आश्रम प्रतिष्ठा है। कटक में छात्र मान द्वारा स्वराज सेवक संघ गठित होता और बालेश्वर हरकृष्ण महताब नेतृत्व में प्रतिष्ठित स्वराज मंदिर असहयोग आंदोलन कार्यक्रम गुड़ी को कार्यकारी करने उद्यम करते बेस किसी बुझापी ना पिले सब तथ्य भित्तिक कथा तुम यहाँ मन रख। ये अनुष्ठान तरफ स्वराज समाचार नामक गोटे कौन ना पत्रिका प्रकाश पाइला। केवल जातीयवादी संवादपत्र पढ़ाई लोक केवल जातीयवादी संवाद जहाँ अच्छी पढ़ाई लोक प्रवर्ता गला। गोपबंधु दास द्वारा प्रतिष्ठित संवादपत्र समाज जातीय चेतना सृष्टि कर प्रमुख ग्रहण से समाजर गुरुत्व सबुठ अधिका था आज अच्छी जहाँकि जातीय चेतना सृष्टि करने लोक मानक भितर जातीय भावना आसू से तो टीवी फीवी एत माने टेलीविजन दुनिया एत नथिला सोशल मीडिया दुनिया नथिला तो पत्र पत्रिका ही मुख्य माने कौन जो माध्यम थिला लोकों पाखक वार्ता पहुँचेबा पाई है तो जातीय चेतना सृष्टि करिवार प्रमुख भूमिका से ग्रहण करथिला। ओके तापरे देखो कौन है ना तापर देखा ओडिशा रे जो ये परिस्थिति है ताले सरकार दमन नेला ओडिशा पई कौन है। ओडिशार आंदोलन को दमन करने निमंते इंग्रेज सरकार जनसाधारण उपर लाठी चालना बेत्राघात आदि उपाय अवलंबन कले। लाठी चालना कले बेतमाड़ कले ता छड़ा सरकार शह शह सत्याग्रही मान को जो मैंने सत्याग्रही थे जो मैंने विरोध करुले कारावरण कले कारारुद्ध करे जेल को पठेदेले। से मध्य हरकृष्ण महताब मथुरा मोहन बेहेरा कमरुद्दीन हक बांछानिधि महांती और बलराम दास प्रभृति मुख्य थे। समाज संवादपत्र सत्य हेले सांघातिक स्तंभरे सरकारी विरोधी लेखा निमंते गोपबंधु दास को 1 मास जेल भोगवा पड़ता है। समाज संवादपत्र सत्य है सांघातिक एभली गोटे स्तंभ थिला से सरकार विरोधी लेखापाई गोपबंधु दास को कौन कले ना जेल 1 मास जेल पठेदेले। स्वराज संगीत नामक प्राचीर पत्र छापी थिबारु संबलपुर मिश्र प्रेस को 25 टंका जोरिमाना होइतिला है। मिश्र प्रेस गोटे अच्छी ताकू कौन ना 25 टंका जोरिमाना होता। चोरी चोरा घटन मर्माहत हो गांधीजी असहयोग आंदोलन को स्थगित कर ओडिशार मध्य ये आंदोलन धीरे धीरे बंद होगा। जितेबाला चोरी चोरार जो माने कौन हिंसात्मक कांड है सेठी माने मर्माहत हो कौन गांधीजी तो बंद करदे असहयोग आंदोलन को तो से ओडिशार मध्य यह धीरे धीरे बंद होगा। किंतु असहयोग आंदोलन जनस्रोत में भासी जाई कनिका प्रजा मैंने विद्रोह कले। किंतु ये जो असहयोग आंदोलन जो जनस्रोत थिला बा असहयोग आंदोलन जो भाव में चली तो से जो राज्य माने राज्य मानकर प्रजा माने असंतुष्ट थिले से माने मध्य निजर विद्रोह कले। ता भितर किए ना कनिका राजा मध्य ताकर बहुत शोषण करथिले प्रजा मानकु से प्रजा माने विद्रोह कले। कनिका राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव या दमन करने को इंग्रेज सरकार का साहाय्य नेले। से कनिका राजा अत्याचार अतिष्ठ होगी से माने विद्रोह कले एवं से जो राजा से किए ना राजा राजेंद्र नारायण भंजदेव से कौन कले ना इंग्रेज सरकार साहाय्य नहीं कि नेले। फलस्वरूप गुड़ीचालना जो 2 जन को मृत्युवरण करथिला बेले अन्य माने आहत होइथिले हैला। तो जो द्वारा कौन ना से माने आसिक गुड़ीचालना कले 2 जन मृत्युवरण कले और बहुत लोग आहत हेले। समाज उत्कल दीपिका माध्यम कनिका अत्याचार आलोचना को आसीथिला हैला। समाज को पेपर 2टा थिला ए मन रखिबो एटा भी समाज आ उत्कल दीपिका ए 2टा माध्यम जो कनिका रे जो अत्याचार लोक मान साधारण लोक पाखे होची तार माने लोकलोचन को आसीथिला। एहिठारे आईन अमान्य करिथिबा अभियोग गोपबंधु दास और भागीरथी पात्र को गिरफ्त करी हजारीबाग जेल को ये आईन अमान्य किए करते ना गोपबंधु दास और भागीरथी महापात्र ताको जेल को पठे दिगला हजारीबाग जेल को। असहयोग आंदोलन वार्ता ओडिशार कोन अनुकोण में प्रतिफलित होइतिला। गांधी महात्मा गांधी स्वाधीनता संग्राम को लोकाभिमुखी कराई एथिरे नैतिकता और निष्ठापर बीज कौन बापन करथिले बुझेला। महात्मा गांधी ये जो स्वाधीनता संग्राम को लोकाभिमुखी कराई एथिरे नैतिकता माने नीतिगत एवं निष्ठापरता को ही बीज मंजी से बुणीथिले जे नीति निष्ठार माध्यम रही आमे क्या प्रति आक्रमणात्मक मनोवृत्ति न नहीं आमे इंग्रेज मान को आम देशरू हटेबार जो मंजी से ही असहयोग आंदोलन माध्यम कौन भारतीय मानक आगरे मंजी पोती थिले बुझीला पिले। तुम ये चैप्टर सरी जाइए आर क्वेश्चन आंसर भी मुझे बहुत जल्दी अपलोड करी। आज एतिकी पुणी नेक्स्ट वीडियो रे पढ़ा। आ वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक कमेंट आउ शेयर कर सांग मानक ओके। आ नुआ करी आसथिले चैनल को सब्सक्राइब करने को जमा भूलबनी। थैंक यू बाय बाय।